तो जे मास समले मुई आपनकर जेके जतिन तो आमे आज मन लागी गला कि आमे केटा करबा लागि छु बिजो बिरयानी भोजी होय तो सोटा करमु अरे बिरयानी भोजी टे करमु बोले भाबी छु केते खूब दिन करमु बोलथिन करि नि पारी तो आज करमु हवा तो सोटा चलो आज देखो आमे तुमके देखो छु बाहरी गनु आमे डुआझर मांस आनवा लागि आरु चौल आनवा लागि हां आर के करे नानमु ना माल मसाला जेंटा भी आनु मार के तो चला देखो छ तुमके हमर होइला हमर गाड़ी हमर करे ना के गाड़ी जे गाड़ी टिके देखे दियो तो कहला बोलसनी कहले मु फुलास तो देखो आमे केनता करी बिरयानी बना मुझे आकी तुम देखो छु बुझो जे चलो देखे दो छे रे मांस सेटा दबो ला ए काटी 10 साल लेवल के एटा पछे कहबो ना रे भाई ना पोले न दुआ कर मांस हां ए 400 ग्राम 10 का देखो छाड़े तेजू आमेसी आसे देख अंडा देखिए आकिन छु इडा हैं वाह को बड़ बड़ लावा क्या बसी এটা নেওয়ার আছে আমি ইচ্ছে করছি चुतिया ऐसा में हमर लोकेशन पहुंची गनु सब जिनिस बेटी आनी छु इटा हमर तेजु भाई चुइल बनो छे वाह किंदा में से दमु धनिया पत्ता लेके दमु फिर और ना किती करा apa yang digedara kok ada pengen di dunia kita udah maju juga sih व्हील धनिया रेडी गला हमार धनिया तो गैस जदी भला ऐसा में तो लो बसी छु बनल छु देखो मैं काटा कोटी करू छे मोर भाई रांधु छे बिरयानी बनामु खेमु आर जेमु जदी भल लागला लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करबा नहीं भूलबा मोर जा तो बीजो के पेन पठे थिनु बीजो जल्दी कूदी कूदी पेन आनी करे आसु छे तो हम 3 लोग का करथु ना क्या दिलाई बेले 5-6 दिन हैला भोजी करूँ बोल करी नहीं पारथी तो चलो ना बोली करी करूँ यार के खूब पैसा नहीं हो 100 टका कर इटा गोटे बिरयानी गोटे भोजी करूँ पूरा अलग लेवल पूरा करूँ बोलु तो बीजो आसे रह देखो तुमके देखो बीजो आसे जे पोनी जी गाड़ी गाड़ी भात रेडी गला मोर भाई चंचू धरुची एचन बनामु आमे मांस बन के होची भात की भाजमु अच्छे बिरयानी बनामु एटा होची सब उल पे रेडी करी छे मैं एटा मांस इतिन अच्छे जरी ने फिर बीजो के कुदिल पदर पठे छे एटा होची हमर खेत ए खेत ने आमे करूछु इ लोग होची मोर मार समाधि
ଇ ଲଗା ଖାଇବା ବନଉଛୁ ଆମକୁ ଇ ଲଗା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଭାଇ ଆମେ ଲଗା କରସୁଁ ନା ସବୁଦିନ ଭୋଜି ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ରେଡ଼ି ସବୁ ରେଡ଼ି ପୁରା ଫେରି ଖୋଲା ଜାଗା ମସ୍ତ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବି କେତେ ଲାଗେ ବେଲେ ଏମିତି ଜାଗାରେ କରବାଟା ଯେନ୍ ନେଚୁରାଲ ପବନ ଧୁକା ହାवा ଯେନ୍ ମଜା ଲାଗ୍ସି କିନି ସେ ମଜା ଆରୁ ଟାଉନ୍ ନି ନା କେଁ ବୋଲଛୁ ଭାଇ ହଇ ତୁ କହିଦେ କେନ୍ତା ଫିଲ୍ କେନ୍ତା ଆସୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ହାवा ବି ଆସୁଛି ମସ୍ତ ଖୋଲା ଜାଗା ଆରୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ବେଲେ ବାଧ ନି ବାଧି କେନ୍ତି ବେଲେ ପଇସା ଆମେ ଖୋବ୍ ଟଙ୍କା ଦେବାର୍ନି ଶହେ ଟଙ୍କାରେ କାଫି ହେଇଯାଇଛି ବିରିୟାନୀ ତମେ ଦେଖ କେନ୍ତା ବନଉଛୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଲି ତମେ ଲାଖେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଏମିତି ବିରିୟାନୀ ଖା ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଏମିତି ବିରିୟାନୀ ଖାଇମୁ 100 ଟଙ୍କା କରି ଦେଖୁ ତାହା ଚାଲ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗେ ବନେଇ ରହ ତିଆରି କଲା ରେଡ଼ି ଦେଖାଇ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେବା ଚିକେନ୍ ଲେగ్ ପିସ୍ করোনা কাতে লাগবে দুই দিন মধ্যে টেস্ট পড়ে যাবে না নর্মাল জস্ট দেখো লেগ পিস এটা কেটে মধ্যে দাঁড়িয়ে দেবো किती झालं बरं हो किती नाही पोळी बना तर दिला करून बस କେତେ ଲାଗିଗଲେ ଆମକୁ ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଲାଗିଲେ ସୁପି ଦିନ ଏକା ଡାଲୁଛୁ ଆମେ हाँ टिकन लास्ट बोते करनी ताको डाल दो तो असली बामो प्याज प्याज मिक्स तो मिक्सर संतस लगा दो खाली हमें टिक अलग लगने बिरयानी बोलते तेल दी दो Soburo sopari kire tu mau pain ya ada juga tes lah dari di grup ini lah पिठला कुठं त्याला द्या bicara kafe di mana oh family lagi hari di socks ada rokicung banyak potong rokicung kamu bisa ke kudel potong berapa dia oleh sudah kenal গোটে হাতে বনে করে তোমাকে দি আমার ভাই ধরে আনলা কদলি পদর আনবো লাগে সে হলদি পদর ধরি আনছে এটাকে সে সেটিং করবা কেলে কান্ডা কান্ডা করুছি মাংস তো অলরেডি রেডি হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে ধনিয়া পত্র টিকে ডালার বাকি আছে আর কিছু নেই लहसुन पेस्ट नहीं डालने मजा नहीं आते ना इथं ग्लास दे बेटा बनवा है ना लगे वो भी लगा है हेलो फैमिली रसती बाष्टा ने भात के मिसाव के मिसाव इतने तो भात के मिसाव कर केना से बोलछु हेती ने मसामु तुक देला दोतर गरम पता बोलनी गरम छना के पुक पुक जल्दी चल डाल ওই যারা ভাত করতে বটে বটে ডালা बंटलो রেডি কেন তুই হউচু पकड़ी गया पकड़ी गया
କାନ୍ଦା ନା ଝୁଟି କୋଣା କୋଣା ঝোলা নিয়ে কি বাটা খুললা কোন ডাল ভাই পুই বাটা বাতি যাব পাশে হ্যাঁ চলো আমরা কি চলো বসে আর কি কেরা হই যাবে আগো হ্যাঁ ভোগ করছিল বাহ এটা খুব পিছা খাজি এটা কই দে গরতে বিরিয়ানি দেখো টেস্ট লাগুଛି କି ଲାଗୁଛି एक नंबर टेस्ट लाଗୁଛି ମା हम तो फाइनली गाइस हमर बिरयानी रेडी गला देखो बिरयानी केनता बने छे जे भल लाଗୁଛି ला बारे एक नंबर नहीं और दे वीडियो भी तुमको चिकन लेग पीस कांदा नहीं बोल कीजिए करना करना बना रस लागू पूरा नहीं टिके वाला मुझे मजा लगा कितना लगा और कौन है खा ली मिर्चा ने फिर खोल लो चटी चुटा खा जानो আমি তোমাদের তো আমার শোনাবো ভোজি করি ভোজি ভিডিও জানো বিরিয়ানি খাবার চলে কমেন্ট করো আমার হাতে বিরিয়ানি নিয়ে क्या काज চেক করে দেখে দিও বা তো সেটা করে করে সব কিছু তো বলা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবো একটু দিলাম আমার ব্লগ এটা কবি আর সাবস্ক্রাইব করবাটা नहीं ভুলবো সাবস্ক্রাইব করবেন বলবো হয় তুই কেন কই দে मैं यार खाना खाने बिरयानी भात खेलूँ इतनी खुश लगला हाँ नहीं कहा हाथ की चाटी चाटी के চিকেন লেগ পিস বল দে সারলা পরে মজা হ্যালো বসি করি হ্যাঁ কল আসছিল তোমার সাইডে